dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak terkoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak terkoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備明樂上賜會服務。我都是要準備乜愛呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作何來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及培養法通。好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通，唱歌祈禱愛參加，愛好好聽禱，係照奉獻個以병樂先鋒，以後進教教會，佛家永遠行呼求匯款，參加明樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客些人參加主日學明樂聚會。主耶穌祝福大家，阿們。ด้วยติดเที่ยวจีไม่มูลผินอ่อนกำชาสองตีติดไตเลี้ยงคนกูปุชิกาเตอร์ยินยิดยิดโกยิดยิดสิตัวกินปุญญจิกาอยู่อันหอยกี่ฝีร้อยกินไปจันมวยจิกาไก่สองตีลิหาไงเฉียงไทยเกไทยเชกาขี้หิร้อยจิกาไอ้ค่อยหีกินปุญญไก่จุนยิดชงไปจิกาเชียนยินจิกาไก่ป้องชูให้ชุงโฉเทียนทีบานบุติดยักษ์โวฟ้าจิไว้ฝุ่งชินฝูชินจีเชียนลินซ้ำเบยทีจินชินไก่เมียงจิกาค่อยหีกินยิดไก่จุนยิดชงไปเฉียงไทยเชกาใต้แถวเม็ดต่ออ้อนชินช่อยสองตีไก่เมียนเชียน普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意释放耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他操场的羊。
称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Tiếng chị mẹ muốn chẳng cho đi hạ chị ca tay cho cảm ơn này sim hỉ lộ cái sim hốt mùi sim lời tèo sòng tì miền chén chăn mùi kinh bay sòng tì. Tangan dia di jiran tai hu wo
Terpujilah nama-Mu, ya Allah kami yang baik, Allah kekuatan kami, Allah tempat perlindungan kami, Allah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang melindungi kami, menyertai kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.弟兄姊妹們，呢下我請大家起起來，自家先認自家嘅信仰，自家熱通生嚟圖是圖聖經。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿們，阿們。弟兄姊妹們，大家ยืนยันขี้แตน大家愛ใจ讚美主，每一日大家用喜樂、用讚美、感恩嘅心來迎接大家嘅日子，因為到大家要主耶穌嘅中間嘅主，阿們。洪水泛濫的時候，耶穌掌權；四面受敵的時候，耶穌掌權。不管環境，只有全心來相信，耶穌掌權，他凡事都掌權。洪水泛濫的時候，耶穌掌權；四面受敵的時候，耶穌
他掌权在每一天，耶稣真掌权，他掌权在每一天，耶稣真掌权，他掌权在每一天，耶稣真掌权。Amin. Haleluya, amin. Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita, dan kita tidak akan goyang. Tuhanlah gembala kita, dan kita tidak pernah akan kekurangan. Amin. Chị ca ở chuẩn bị thì cái sim lại lắng xỉu sòng tì cái phản nhiên. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengenal kami, memanggil nama kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Haleluya.
主神的尊荣，不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺，却能胜，只爱主，你用笑脸帮助我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你不惧我，你明我的无求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。你按着我的灵来认识我，我只是的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我握住神的尊荣，不灰心，不伤感，依靠主必无所缺，却能胜，只爱主，你用笑脸帮助我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你不惧我，你明我的无求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是唯的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。大声宣告一生靠主的神。接下時間，我交半上帝嘅僕人分享上帝嘅反應。 Shalom, Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姊妹，平安。 Bersyukur kalau di pagi hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. 这个感谢主，今天早上这个很可以有个机会来听上帝的翻译。 Mari kita berdoa sebelum kita lebih dalam merenungkan kebenaran firman-Nya. 这个大家同来祷告，这个蛮有思想上帝的翻译的时候， Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. 我哋人想感谢主，我今天早上我哋人可以很有一个机会来敬拜主， Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. 我哋已经赞美来荣耀上帝的名。 Kami mau sekali lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. 再一次我哋人一唱一个翻译， Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kami. 希望一个翻译成为带来俾我哋人一个祝福，带俾我哋人要做一个力量。 Tolong kami juga supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. 幫助我哋人使到每日我哋人可以實行一個翻譯， Tolong juga kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 幫助你啦為僕人去傳揚嘅。 Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. 希望你嘅信息傳出去，成為一個祝福，多嚟做一個力量，伴一個人們去聽嘅。 Terima kasih Tuhan. 感謝你主啊！ Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶穌基督嘅名，我哋人禱告， kami sudah berdoa. 我哋人已經禱告， Amin. 阿門。
Baik, kita akan merenungkan satu tema, yaitu pelindung yang sejati. 今天早上这个思想一个题目，真该保护者。 Pelindung yang sejati terambil dari Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. 这个接下来嘅題目，這個兼那個詩篇121篇1到8節。 Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 這都詩篇121節到121章到1節到第8節。 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 這個用那個翻譯กับ那個印尼話來讀。 Pak Andreas akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam bahasa Mandarin. 這個用那個客話嚟讀，我從那個1節到第4節樣講。第1節嘅樣講要渴想那個山木，我嘅幫助從哪邊來？ 我嘅幫助都從創造天地從耶和華裏得來，佢唔會乜嘢嘅腳搖動，佢保護你唔會打盹。第4節，保護以色列嘅也唔會打盹，也唔會睡目。ayat kelima。 Ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia tertulis demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. 這個讀到裏邊字。 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 121 dituliskan oleh pemazmur saat dia melakukan ziarah. 嗱，呢個詩篇121篇佢已經準備，意思講來自呢個聖山嘅時候嘅時代。 Sehingga nyanyian ini dikenal dengan nyanyian ziarah. 呢個詩篇就講上神詩詩。 Memang menjadi sesuatu hal yang rutin bagi orang Israel untuk setahun sekali berziarah ke Yerusalem. 嗱，kita nhìn個習慣1年當中kita nhìn回到呢個耶路撒冷嗰邊。 Perjalanan ziarah itu sangat beresiko. Kita nhìn cái路途裏當中都有太嘅危險。 Ada bahaya di sepanjang jalan yang mungkin mengintai mereka dari jauh. 要呢個威脅可能來看吞kita nhìn。 Mungkin penjahat itu ada di balik gunung-gunung dan akan mengintai mereka dan akan mencelakai mereka. 可能呢個危險除呢個山谷背後嘅答要來撞定kita nhìn，好像吞kita nhìn一樣咧。 Dalam kondisi tidak aman ini pemazmur diingatkan dengan satu pujian yang dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? 所以喺呢個情況當中呢個寫詩篇嘅人提醒佢講我愛想呢個山木，我嘅幫助從哪邊來？ Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 第二節點樣講我嘅幫助都從耶和華創造天地萬物嘅得來。 Dan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Hai penjaga Israel. 佢講來保護你嘅唔會搖動，也唔會木塞。 Jadi di sini pemazmur mengakui bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. 好你答呢個寫詩篇嘅人耶和華上帝都係保護以色列。 Bahwa Tuhan adalah penjaga umatnya. 但係嘅耶和華都保護佢嘅子民。 Dan pertanyaannya, mengapa kita bisa merasa aman di dekat Tuhan? 做咩這個權親上帝這個知道要安親呢？ Apa yang membuat Tuhan itu menyandang status atau menyandang gelar sebagai pelindung yang sejati? Maka nyanyian song ti nhìn với cái chính cái bảo vệ者với sự cái tên相信cái nhìn. Apa bedanya ketika kita dekat dengan orang-orang
terkuat di dunia ini, bukankah kita juga merasa aman? 嘿，乜嘢唔乃比嘅分片啊？如果世上是個權代了嘅有權柄有力按強壯嘅人啊， Seorang konten kreator atau YouTuber dari Amerika bernama Dre. 啊，責任按照了嘅3啊，佢都係做了嘅網絡里搭嘅比樣片了嘅 YouTube 嘅比本人家看嘅啊， Seperti yang kita lihat di video ini, dia melakukan sebuah eksperimen. 佢都甘草一些試驗一件事情。 Saat itu dia dikawal oleh 3 orang bodyguard atau pengawal. 那佢要3隻嘅保鏢或嘅按太太責你看嗬。 Dan satu kata yang muncul ketika saya melihat video ini adalah rasa aman. 一隻花佢講出來，我看了嘅樣片嘅時候啊，佢知道要黐岸。 Siapa yang berani mengganggu dia dikelilingi oleh 3 orang pengawal itu? 唔係人真能夠嚟救有佢呢，佢要3隻保鏢按太隻水嘅旁邊呢， Siapa yang berani? 唔係人能咁。 Dia bebas melakukan apapun saat berkeliling kota. 佢能夠做乜都好，佢去電城市嘅時候， Dia bebas ambil barang orang lain. 佢隨便捡人嘅東西。 Dia bebas menyeberang jalan tanpa ada yang menghalangi dia. 佢能夠走嗰片嘅路，冇人家嚟攔住佢。 Dia bebas minta nomor HP cewek-cewek di sana. 佢能夠捡了嘅美麗嘅人嘅號碼嘅電話， Tidak ada yang berani ganggu dia. 冇人家能夠嚟救有佢。 Siapa yang berani dia dikelilingi oleh pengawal yang badannya gede-gede? 唔係人能夠嚟遊通佢呢，佢要對旁邊要有嘅按太嘅保鏢保佢。 Ketika ada pengawal, kita bisa merasakan aman. 要有嘅保鏢啊，來保切架知道黐岸。 Mengapa? 做乜嘅？ Karena pengawal itu seakan-akan dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang lain. 因為到做一個保鏢，知道佢有那個本身能力啊，嘅能力超過被別人就鐵撇嘅。 Jadi keberadaan para pengawal ini telah memenuhi satu syarat sebagai pelindung. 那呢一個保鏢啊，佢有一個充滿到一個條件，佢做一個保護者。 Bahwa pengawal ini punya kekuatan atau tubuh yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain. 呢隻那個保鏢啊，佢有一個本身比別人家有個體質要剛強。 Tetapi apakah hanya itu saja syarat untuk bisa menjadi pelindung yang sejati? 係咩啊？單單按呢個條件啊，佢做一個保護者呢？ Apa yang membedakan ketika kita aman dekat Tuhan dibandingkan dengan aman dekat manusia-manusia yang kuat? 呢一個內邊嘅分別啊，從事嘅權勢也和化，上帝價值嘅權勢按要剛強將按呢個人。 Setidaknya ada 3 syarat 要 untuk 三 menjadi pelindung yang sejati. 要3件嘅條件，要我嘅做真正嘅保護者。 Dan syarat ini bukan hanya berbicara soal kekuatan, 呢一個條件咩講關於到呢個力量， tapi lebih daripada itu. 超過呢個 Apa saja? 係乜嘅？ Mari kita menyimak bersama-sama. 啊，即個齊齊嚟看。 Yang pertama, pelindung yang sejati adalah pelindung yang punya kekuatan di paling atas atau di tingkat paling atas dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di 呀， bawahnya. 第一個條件啊，佢要一個大嘅權柄，高級超過所有那個大廈嘅權柄。 Berarti dia harus lebih kuat daripada masalah-masalah yang ada. 佢超過剛強，比所有那個問題所有嘅。 Bagaimana seseorang mau melindungi kalau dia adalah sosok yang lemah gitu. 讓本講到佢要做一個真正嘅保護者啊，如果佢係要軟弱無力量嘅人， Tapi inilah Tuhan Allah kita, Tuhan yang kuat. 呢都係世界嘅耶和華上帝，佢係剛強嘅上帝。 Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. 呢個寫詩篇咧，佢講係向那個木主啊看上呢個山頂， Dari mana datangnya pertolonganku? 那個幫助啊從哪邊來？ Pertolonganku ialah dari Tuhan 佢 yang 講那個 menciptakan 幫 langit 助 dan bumi. 都係從耶和華創造天地嘅得嚟。 Jadi kalau saya membayangkan di gunung-gunung itu ada banyak penjahat di sana. 我想到從呢個山背呢邊啊要按到呢個惡人。 Banyak perampok yang bersembunyi yang mau menyerang
umat-umat Allah ini, 行按到那个搶劫之啊，愛來搶那個上帝嘅子民。 gunung itu adalah ancaman yang terbesar yang harus dihadapi oleh umat Allah. 你那個背面嘅山谷啊，都成為安泰嘅威脅對那個上帝嘅子民。 Tetapi pemazmur ingat bahwa gunung itu ciptaan Tuhan. 但係那個寫詩篇嘅人講到，那個山谷啊，可以講啊，那個洞啊，都係上帝所創造嘅。 Kalau gunung itu sumber masalahnya, maka Tuhan harusnya lebih besar daripada gunung itu. 如果那個山谷造一個問題來逮捕那個上帝嘅子民，係咩啊？上帝超過一切所有那個。 Berarti Tuhan sebetulnya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada. 釋經講來啊，上帝比一切所有嘅問題啊，超過備胎。 Apakah kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita? 係咩啊？自家已經相信查出啊，上帝係自家人頭嘅力量，嚟逮捕自家的人。 Atau seringkali ketika kita ada masalah, Tuhan kita jadikan opsi terakhir untuk menolong kita. 係咩份嗰陣來啊？自家做無類啊，自家將就尋找上帝最後嘅解決。 Apa yang selama ini kita anggap sebagai kekuatan terkuat di bumi ini? 你按叫來啊，所以自家發財啊，你最剛強要幫助你啊，係乜嘅你依靠嘅？ Mungkin orang berpikir bahwa dengan uang yang banyak, maka dia bisa mengatasi semua masalah yang ada di bumi ini. 可能人家講到佢按要錢、按要女，佢能夠解決所有嘅問題。 Ada kalanya uang tidak akan berlaku lagi. 有時候那個女啊冇能夠依靠幫助， Uang bisa membeli rumah mewah, 你女能夠買安好嘅房子， tapi uang tidak bisa menyelamatkan rumah tangga yang ada di dalamnya. 但係那個女啊唔能夠救贖在這個家庭度嘅問題。 Uang bisa membeli kasur paling empuk sedunia, 你個用女能夠買到那個安好睡嘅眠床， tetapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. 但係那個女唔能夠買安好半設嘅來睡木。 Uang bisa memesan kamar di rumah sakit VIP. 女能夠來添那個二人嘅房間最好最上等嘅。 Ya mungkin AC-nya ada 5 itu di kasur itu. 可能有個冷氣要5隻嗬。 Tapi uang tidak bisa menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat ganas. 但係女唔能夠來恢復這個最嚴重嘅病，如果這個得到， Uang bukanlah pelindung sejati. 你個女咩真正嘅保障？ Hanya Tuhan yang sebetulnya berkuasa atas hidup kita. 單單有佛法上帝將要權柄掌管這個嘅生命， Berkuasa atas masalah-masalah kita. 有一個權柄在這個問題當中嘅過程。 Atas penyakit kita, penderitaan kita, pergumulan kita, Tuhan ada di atas semuanya. 這個嘅病痛、這個嘅挑戰、這個嘅困難，上帝在這個嘅所有當中嘅在當過。 Karena Ia yang mencipta dunia ini, bukan? 咁因為到佢創造了嘅世界係咩？ Ia berkuasa menaklukkan dunia dengan segala kekuatannya. 佢能夠掌管讓我哋先得所有接觸嘅權柄對了嘅世界嘅問題。 Karena itu andalkan Tuhan di dalam permasalahan kita. 接觸人哋嘅方法，這個來依靠這個嘅有佛法上帝熱實所有嘅問題。 Berdoa sama Tuhan ketika ada masalah. 這個嚟向有佛法禱告，如果有問題來到這個 Tuhan 中間。 menjadi opsi pertama kita. 上帝成為第一嘅重點，如果這個潛力嘅幫助。 Bahkan satu-satunya harapan kita yang bisa menolong kita. 單一嘅幫助，盼望都能夠來幫助這個等人。 Yang kedua, apa syarat menjadi pelindung yang sejati? 第二嘅條件，要做一個真正嘅保護者。 Yang kedua, pelindung sejati berarti tidak akan menimbulkan satu masalah yang baru. 意思講話嘅第二嘅條件啊，佢要做一個真正嘅保護者，佢唔會發生有新嘅問題。 Memang pelindung yang sejati haruslah lebih kuat dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada nih. 實踐一個真正嘅保護者，佢個比較所有嘅問題要個剛強， Tetapi tidak berhenti sampai situ. 佢咩單單好嘅停止。
Saya akan jelaskan pakai ilustrasi. Ustaz. Ngai dùng những cái故事嚟anh nhong kể sự. Ya, beberapa waktu tahun-tahun belakangan film yang paling laris itu adalah film-film bertema superhero. Nah, trong cái年前來嘅那個影片啊、戲片啊，都關於那個英雄。 Mungkin karena dunia ini sekarang sedang banyak kekacauan terjadi. Gitu. 可能那個世界啊，很多那個交通問題。 Jadi banyak manusia itu berharap memiliki superhero gitu yang bisa menolong mereka. Nah, 很多人希望呢，要一個太英雄能夠幫自己。 Nah, salah satu superhero favorit saya adalah Superman. Nah, ngake hifan ke jika thai jin hiung atu ele on nama isi maya Superman. Mengapa saya suka Superman? Atau maya ngai an hifan lagi Superman Pertama jelas karena dia ganteng seperti Pak Andreas. Tijit konan ki he an sim chun an isi kong an xiao sen ki kong ciong ngai ciong alpha chon do ijong. Ya, mungkin bedanya dengan kita berdua kita memang ganteng, tapi kita tidak sekuat Superman itu. Nah, konan ngai long sa he an sim chun ne yin ho, tan ngai liong wi ke mo yu ciong lagi Superman an kong kiong. Walaupun Superman ini tokoh fiksi ya, dia tidak nyata. 雖然那個 Superman 也是講到咩切見計啦，嗬。 Tetapi kalau kita tahu siapa itu Superman di komik atau di film, 但係時間啲如果時間啲嘅，你個komik pun 時間讀嘅，你個故事，可能你個影片，你個書本裏頭， maka kita akan tahu dia adalah superhero yang paling kuat. 佢係一個最剛強、最骨嘅英雄。 Dia bisa mengalahkan seluruh makhluk, alien-alien terkuat di alam semesta. 佢能夠打破一切所有最剛強、過了各種嘅人從地球天來嘅一種。 Tapi Superman yang terlalu kuat ini ternyata ketika datang ke bumi, 但係你個 Superman 啊，佢就按剛強嘅嘢，佢來到你個地上。 dia menimbulkan masalah yang baru ternyata di bumi. Kita 帶來新嘅問題。 Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton filmnya atau baca komiknya, misalnya musuh Superman itu alien gitu, yang sangat kuat. 如果你是讀過你嘅書本，你當我講呢度啊，嘅書貼啊，都係從你嘅外灘來嘅人啊，人家嘅英文講到咩 alien。 Maka Superman itu akan mengalahkan alien itu untuk menyelamatkan manusia-manusia di bumi ini. 開過來啊，你嘅 Superman 啊，俾打破了你嘅 alien 啊，劈騰來嘅啊。 叫救贖你嘅地球嘅人， Dia pukul alien ke kanan dan dia tabrak gedung yang ada di kanan itu. Nah, kita pula oleh alien petang loe nina, kita cong lihat ke koge bu yung ke bonsin. Dia pukul alien ke kiri lalu ditabrak itu gedung yang ada di kiri. Nah, kita yung lihat ke siu le ta ko ke so siu ta lihat ke alien kita yung ke bonsin cong lihat ke koge bu ke so jiu pian ke. Dia pukul alien ke depan menabrak gedung yang ada di Nah, depannya. kita pos mian cian kita yung ke bonsin cong lihat ke bunyian cian ke ko bu. Nah masalahnya di gedung-gedung itu masih ada orang, saudara. Nah, munti itu ya, cium lagi bu tu lagi koko ke antai ke bu han yu nin, hok ke besu to lo tiong si mai. Memang bumi bisa selamat, aliennya semua kalah. Conen lagi ngoi tang lo ke jit so yu ta po lagi ti kiu ke nin kin nan ke jin kiu. Tapi ada orang-orang yang ternyata jadi korban. Han yu nin tu sin wei sit ngu to ya, cium lagi bu tu ya. Dia memang pelindung, Ki he zo yi ke保护者， tetapi bukan pelindung yang sejati. ki me jin jin 完全嘅保 Karena 護者。 pelindung yang sejati tidak akan menimbulkan masalah yang baru. 因為到真正完全嘅保護者，佢唔會發生要你嘅新嘅問題帶來。 Banyak orang berpikir bahwa kekayaan misalnya bisa mengatasi semua masalah. 很多人安尼想，錢財能夠解決你等嘅問題。 Mereka berpikir bisa berlindung di balik uang yang mereka punya. kita人可以來用本來保護窮力嘅金錢，能夠來幫自己。 Atau kedekatan dengan orang-orang yang berpengaruh. Entah di gereja, di kantor, di instansi pemerintahan bahkan. 可能幾多人喺權勢要人向要權柄嘅人，可能教會公司社會人事方面， Lalu mereka merasa aman bisa berlindung di balik mereka. 幾多人知道要黐案，人家講乜嘢要騙到你嘅白神。 Tapi tak jarang hal ini menimbulkan masalah baru. 實際嚟講帶來
要善嘅問題 Satu kisah nyata terjadi di Gading Serpong. 要一個事情事件發生在呢個家庭實況嘅邊。 Bapak Ibu Saudara bisa baca cerita ini atau kisah ini di internet sangat banyak. 你可以睇嘅消息在呢個網絡裏頭很多。 Ini terjadi di sebuah perumahan elit peristiwanya. 要一個發生嘅事情都從呢個要人家講乜嘢銀行燈嘅部嘅邊。 Di mana pihak perumahan elit itu mengirim beberapa kelompok orang untuk mengosongkan rumah seorang jurnalis. 從都呢個邊 complex 部嘅人都記載要簽訂嘅人冚呢個記者嘅部嘅冚佢把佢東西抹黑佢啲時間佢燒黑一樣。 Alasannya karena jurnalis ini gagal bayar kredit rumah. 因為佢嘅理由佢講因為到呢隻記者佢冇本事辦佢嘅債嘅部債 Hari ini saya tidak akan mengomentari mana yang benar dan mana yang salah. 我唔會提起來講你咪認真對咪認真唔對。 Tetapi kasus ini membuat kita bisa berpikir lebih bijaksana, Ustaz. 但係呢個問題這個思想是到這個個聰明來對付安尼嘅。 Andaikan kita itu bisa sangat percaya diri sekali dengan uang yang kita punya saat ini. 如果佢這個按相信揸出呢個類能夠做這個嘅幫助， Andaikan saya seorang jurnalis, lalu saya merasa pede sekali, oh gaji saya 50 juta tiap bulan. 比方講我做一個記者，我相信按相信揸出我嘅薪水一個月50條。 Saya akan kredit rumah mewah. 我會就是講買部萬萬。 Gaji yang sangat banyak ini yang akan menolong saya. 呢個薪水按多能夠幫助我。 Ringan ini, ringan. Gaji saya 50 juta. 唔會貴便宜我嘅薪水一個月50條。 Pasti aman. 安全。 Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. 實際嚟講這個唔對天公日買事情嘅發生，這個都唔對。 Bisa jadi sebagai jurnalis tiba-tiba gaji saya dipotong. 可能我做一個記者，忽然時間我嘅薪水本佢減hết。 Bisa jadi saya di PHK. 可能本佢除hết。 Uang yang tadinya dianggap bisa melindungi saya malah mencelakakan saya. 頭多個上到你嘅類能夠保護我實際來講反多咗嚟傷害到我。 Uang menimbulkan masalah yang baru. 你嘅類帶來善嘅問題，本切家庭。 Memang kalau bicara soal masalah hutang itu, hutang kadang bisa menyelesaikan beberapa masalah sih. 可能即刻講你嘅欠債帶來一個以來嘅要幾多嘅問題。 Misalnya modal untuk kredit usaha kita berhutang. 可能即刻嚟借你嘅本錢來做生意。 Atau rumah atau kendaraan. 可能即刻嚟當即刻嘅屋，可能即刻嘅茶。 Kalau kita bisa melunasi, kita untung. 可能即刻要還錢嘅債，即刻可能即刻衝動。 Masalah selesai. 問題解決。 Tapi tidak jarang bukan hal ini menimbulkan masalah yang baru. 係咩啊？按多都咩安尼啦？分進來低出來線嘅問題，本切家庭。 Karena itu jangan berlindung pada uang. 即刻冇類線為類做即刻嘅保護者。 Atau berlindung pada orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan. 即刻冇騙你嘅產品要人家要出名要地位嘅。 Tetapi berlindung kepada Tuhan. 但係即刻騙到上帝做即刻嘅保護者。 Minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana Tuhan, supaya aku bisa menyelesaikan masalah yang ada. 即刻求上帝本切家庭人要聰明智慧，上帝我用病能夠解決我嘅問題呢？ Saya meyakini Tuhan punya hikmat yang sangat dalam untuk menolong kita. 我相信上帝會使本切家要按他嘅智慧嚟幫助切家解決。 Mazmur 96 mencatat bagaimana hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang maha tinggi. 這個詩篇96篇安尼。 寫出上帝為使本切家庭人要按聰明、按高、按潛嘅智慧。 Karena Tuhan itu maha tinggi. 因為上帝嘅智慧係高級。 Dan orang-orang yang duduk di dalam
lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, akan merasa aman di sana. 如果人家向在耶和華嗰啲行為嘅報復者，佢要知道要一個知案。 Yang Maha Tinggi berasal dari bahasa asli Sadai. 嘅人們都講到講沙地， Sadai artinya Tuhan itu memelihara dengan kasih-Nya. 呢個沙地嘅意思講到耶和華用本嚟報復，用嘅愛嚟報復佢哋。 Dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin di luar nalar kita. 這出透過這個想唔到嘅上帝所報復用嘅方法。 Dan yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah berubah. 上帝所記行本設計嘅人咧，唔會改變嘅報復。 Ya bisa dibayangkan ya, jadi Tuhan itu setia menolong kita karena kasih-Nya. 上帝中心來幫設計嘅人，因為佢嘅愛設計嘅人。 Dan Tuhan yang menolong kita ini adalah Tuhan yang sangat kuat, yang maha tinggi. 呢個上帝幫設計嘅係剛強啊，係高級嘅。 Tetapi Tuhan juga tidak berubah kasih setianya kepada kita. 但啊，嘅慈愛中心對設計嘅人類唔會改變。 Kurang apa lagi hebatnya Tuhan dalam 你 hidup 很 kita. 受物嘅啊，上帝嘅鐵人家講咩了不起對你嘅愛。 Tetap andalkan Tuhan sebagai penolong dan pelindung kita. 緊緊依靠上帝成為設計嘅報復者來幫助設計嘅人。 Syarat yang ketiga sebagai pelindung yang sejati, 第三個條件做一個報復者。 yaitu pelindung yang sejati akan menolong orang lain, menolong manusia lain tanpa pamrih. 呢一個報復者會幫助設計人嘅人類冇有一個條件。 Ada orang-orang yang senang menjadi penolong atau pelindung orang lain. 有人唔會幫助佢會保護看顧別人家。 Tetapi dia senang itu karena dia punya motivasi yang lain, yang tersembunyi di dalam hatinya. 佢很喜歡嚟幫助別人啊，但係佢要看唔到要嘅目的啊。 Jujur saya itu tidak terlalu suka dengan acara televisi yang menjual kesedihan orang lain. 實際嚟講，我唔喜歡啊，從那個電視啊嚟賣人家嘅，人家講咩苦衷啊，俾人家看。 Ya beberapa tahun yang lalu di acara TV itu ada acara tentang melunasi hutang orang yang tidak mampu. 那幾多年過去哦，從那個天視裏頭啊，來幫助別人家嚟還債，佢冇本事還嘅。 Tapi caranya adalah dengan begini, dia kumpulkan sebanyak orang mungkin yang punya hutang yang tidak mampu dibayar. 那這個目的都係樣，佢40咗很多人家欠債，唔能夠還嘅。 Lalu sekumpulan orang itu diadu. 那佢很多人啊，佢40咗之後嚟啊，佢都拿嚟隔佢，人家講咩？拿嚟比較隔佢，人家講拿嚟隔佢滿啊， Diadu bernyanyi. 喊佢唱歌。 Siapa yang suaranya paling bagus satu orang, dia yang akan dilunasi hutangnya. 唔係人唱歌嘅上最好啊，佢會幫助佢還嘅債。 Yang suaranya kurang bagus gigit jari. 嗱，嘅上啲唔好啊，佢都人家講咬手指咯。 Dia sudah harus pulang, hutangnya tidak lunas. 佢愛盡氣，嘅欠嘅債一冇還。 Menanggung malu lagi ya kan, sudah masuk TV. 得到燒肉，人家講咩到燒你咯，天使都俾人家看到嘅。 Mau hutang kemana-mana juga orang juga ini ya ragu-ragu ya. Ini Nah. orang tidak melunasi 嗱， hutangnya. 佢行喺隔人家分債，佢都知道冇本事啊，你俾人家看佢，佢嘅債都係還錢啊。 Tapi stasiun TV-nya untung. 但係你嘅天使台啊，佢都穿咯。 Ditayangkan prime time jam 7 malam. 佢發出來可以看呢7點， Banyak orang yang menonton. 很多人家看。 Berarti juga banyak sponsor yang akan mendukung dan membiayai acara ini. 很多你嘅支持嘅，會支持你嘅節目。 Kacau ini menurut 啊， saya. 你都人家講啊，亂七八糟咩都唔對啊。 Jadi stasiun TV ini memperoleh uang dengan cara menjual kesedihan orang lain. 你嘅天使台啊，佢得到你嘅累啊，佢買人家嘅苦衷，買人家講嘅傷心嘅過程。 Ia menolong orang lain tetapi untuk
kepentingan dirinya 佢 sendiri. 幫助別人家，但係對佢有一個好處啊，結果錯啊，喺自家嚟講。 Tetapi Tuhan kita tidak demikian. 但係自家嘅上帝唔係安尼。 Firman Tuhan memberikan alasan yang sangat kuat kenapa Tuhan adalah pelindung yang sejati. 你嘅聖經啊，本自家按講強要一個理由，做乜耶和華上帝成為自家嘅保護者？ Karena Tuhan itu melindungi manusia murni karena kasihnya kepada kita. 但係耶和華上帝嚟保護自家啊，真正嘅完全，因為佢愛你嘅愛。 Mazmur 42 mencatat bagaimana kita punya Allah yang hidup, yang mengizinkan kita untuk boleh datang ke hadiratnya. 你嘅詩篇42篇，咁樣出差，自家要最剛強嘅上帝，自家可以嚟到佢嘅寶座前嚟向佢要求。 Dan Allah ini berbeda dengan dewa-dewa lain yang ada di sekitar Israel saat itu. 你嘅耶和華上帝比其他嘅所有嘅家神都唔一樣。 Dewa orang Babel, Mesir, Asyur, dan lain sebagainya. 行按到呢個巴比倫各種佢哋嘅神都唔一樣嘅。 Dewa-dewa mereka menuntut pengorbanan. 佢哋嘅神啊，要求佢哋人獻上獻嘅物資。 Semakin permintaan mereka itu semakin sulit, 如果佢哋人要求真係難嘅， maka pengorbanan yang harus diberikan itu harus semakin besar. 佢哋人所獻上本嘅獻嘅人為佢哋啊，比如果太， Mengorbankan anak-anak, 可能佢哋人獻上了嘅細人咯， mengorbankan gadis-gadis. 佢獻上了嘅神， Sangat mengerikan sekali. 嗱，呢都係按得人驚嘅。 Itulah dewa-dewa pada saat itu. 呢都係佢哋人嘅神從幾時推嘅要求。 Kamu mau aku tolong? 你愛我幫助你， Sogok dulu, 你愛人家講乜嘢大小長 baru aku berikan pertolongan. 我等嚟幫助你。 Tetapi Tuhan tidak demikian. 但係世界相信嘅上帝咩安尼？ Kalau Allah melindungi kita dan memberkati kita, itu semua adalah karena kasih-Nya. 如果上帝保護嚟保護看顧看重世界的人，一天上帝都冇有嘅條件，見唔到佢愛你嘅愛。 Allah tidak pernah menuntut manusia untuk berkorban baginya. 上帝啲唔是要求人要應該愛獻自己買物件本己， Buat apa pengorbanan manusia? Toh Tuhan sudah punya semuanya. 人家獻上嘅要買好處啊，因為上帝都要一切所要嘅。 Tetapi satu hal yang menarik, 單單一件事情之家要注意嘅。 di mana kekristenan mengajarkan hal yang sangat luar biasa 你 sekali. 嘅基督教嘅教嘅理論嚟教托世界都鐵撇嘅超過一切所有。 Bahwa bukan manusia yang berkorban bagi Tuhan. 唔係人來獻本上帝， Tetapi Tuhan yang mau berkorban bagi kita. 真係人係殺佛法上帝獻佢本人來為了人類。 Bahkan pengorbanan terbesarnya ketika Tuhan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. 但係上帝所獻最大本世界的人啊，佢差派佢嘅獨生子，死在十字架當為了你嘅。 Kita yang adalah orang-orang berdosa harusnya dihukum di neraka. 世界嘅罪人應該喺天獄裏得刑罰。 Tetapi Tuhan selamatkan kita. 但係上帝救贖了世界的人。 Hukuman dan dosa kita ditanggung olehnya. 一切所有嘅罪、嘅刑罰，而家會推表世界擔。 Bukankah luar biasa sekali yang Tuhan kerjakan bagi kita? 呢都係上帝所做嘅行嘅鐵撇嘅為你嘅愛。 Inilah saya yakin mengapa Tuhan memenuhi syarat sebagai pelindung yang sejati. 呢都係上帝要一個條件，佢讓能夠協嘅做世界嘅幫助者。 Bukan hanya karena Tuhan sangat kuat, 唔係單單上帝按剛強， berkuasa atas segala masalah, 佢能掌管一切所有嘅。 tetapi Ia juga mengasihi kita dan mau berkorban bagi kita. 佢愛世界的人，愛犧牲為你嘅愛。 Lalu apa yang harus kita lakukan untuk berlindung kepada Allah? 世界愛回答從上帝裏得依靠，愛乜嘅呢？ Pertama, 第一。 hidup berserah kepada Allah. 世界發財交託本耶和華上帝。 Hidup berserah itu bukan berarti kita pasrah. 世界講交託啊，唔係講世界唔會答應所有人嘅交託本嘢，安尼都好咧。 Tetapi juga berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. 意思講到啊，世界冇逼世界嘅
是要本上帝走出这个旨意，这个必上帝应该嘅安尼。 Berserah artinya taat pada pimpinan Tuhan. 这个交托意思讲到顺服上帝嘅良套。 Berserah itu artinya kita berjuang dengan keras, bekerja dengan keras. 这个讲交托是个努力去做，意思个本应该做嘅。 Kita hadapi setiap pergumulan dan persoalan dengan berani. 这个来对付这个嘅问题，用勇敢，用力量。 Tetapi sambil berlindung kepada Tuhan. 这个要来依靠这个嘅上帝， Hidup berserah kepada Tuhan. 这个发财交托。 Dan yang kedua adalah taat pada kebenaran firman-Nya. 第二是个服从了嘅真理。 Kadang saya meyakini beberapa sumber masalah di hidup kita itu karena seringkali kita tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. 按到發生這個發生嘅問題可能在這個嘅生活當中這個冇服從嘅實行嘅真理。 Kita itu mau hidup suka-suka kita. 這個發生隨便這個。 Satu kali saya jalan-jalan ke pasar baru bersama teman. 那有一次我都嘅pasar baru嘅去撈個朋友㗎。 Saya bawa satu payung 我拿一個揸紙傘呢。 karena langit sudah mendung saat itu. 看到那個天暗暗嘅。 Dan benar ketika kami sampai di sana hujan sudah turun. 那我去到嘅搭水都落到咯。 Dan saya buka payung saya. 我都打開我嘅揸紙。 Lalu saya ajak teman saya, yuk sini gabung. 我都喊我嘅朋友嚟，這個地揸。 Tapi teman saya tidak mau. 我嘅朋友佢唔愛。 Dia berkata, hujannya tidak deras. 佢講你水唔太。 Paling 10 menit juga berhenti. 10分鐘都停咯。 Ya sudah, dia tidak mau. Ya, kami berjalan. 好啦，佢唔愛我都行咯。 Ternyata hujannya tidak berhenti-berhenti. 一個水冇停。 Bajunya basah semua. 嘅衫褲都濕氣。 Dia ngomel-ngomel, kenapa hujan nggak berhenti? 佢都一時講要發牢騷一時講媽咯，做乜你水冇停？ Bajuku jadi basah semua. 用我嘅衫褲都濕潮嘅。 Saya bingung kepada dia, bukannya tadi saya sudah tawarkan payung. 我都煩啊，知道咩頭都我都喊嘢地渣。 Lalu kenapa dia marah-marah karena kehujanan? 做乜佢俾我嘅發牢騷呢？要唔要落水呢？ Seharusnya ketika dia bergabung dengan saya, maka dia tidak akan kebasahan. 頭多要個佢隔我做一次地啦嘅渣，佢唔會濕氣。 Mungkin seringkali ketika kita itu tidak merasakan pertolongan Tuhan, 多數時候是個冇知道感受到上帝嘅幫助， atau kita mengalami kesusahan karena kita tidak taat pada Tuhan. 這個遭遇到你嘅困難嘅時候可能有方面這個唔服從。 Cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 因為到這個嘅發財嘅方法唔合上帝嘅旨意。 Sudah berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena serakah. 而結到嘅人嘅生命生活失敗因為到佢暗貪 Mereka mencuri, berbuat curang, korupsi, akhirnya diciduk polisi. 其他人做嘅凡事唔敬切、貪污，最後被警察抓到嘅。 Banyak orang hancur karena tidak taat pada kebenaran 按當 firman. 人嘅失敗因為到佢唔服從。 Mari kita taat pada kebenaran firman Tuhan. 來啦，這個嚟服從了嘅真理。 Maka kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita. 呢一個真理會幫助這個人， Yang akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa hidup dengan benar. 來幫這個人有智慧，是有這個發財合到上帝嘅旨意。 Dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. 上帝嘅幫助會顯現這個嘅身上走出佢嘅旨意，這個服從。 Mari berlindung kepada pelindung yang sejati. 這個來用辦來向上帝，這個會保護你嘅愛。 Allah adalah pelindung yang sejati. 所有法上帝都係真正嘅保護者。 Karena dia punya kekuatan di atas segala masalah. 而有一個太能嘅力量超過一切所有這個嘅問題。 Pertolongannya tidak akan menimbulkan masalah yang baru dalam hidup kita. 一個幫助唔會帶來有新嘅問題在這個嘅生命中。 Tuhan melindungi kita tanpa pamrih. 上帝保護這個冇有一個條件， Bahkan Tuhan yang mau berkorban bagi kita. 反來佢要犧牲為你嘅愛。 Karena itu kita perlu berserah kepada Allah dan taat pada firman. 加上呢，這個交託來服從佢嘅良套。
maka Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. 上帝常常是一位帮助来祝福大家。 Amin, mari kita berdoa. 阿門，即刻嚟禱告。 Pak Andreas akan menutup di dalam doa. 我用客法嚟禱告，即刻嚟禱告。賜予天父，我哋人多謝你，今日一個信息嚟講我哋人啲，我哋人嘅幫助者，我哋人嘅依靠，唔係一個錢財，唔係一個出名嘅人，唔係有印象、有名聲、有地位嘅人，呢個唔能夠幫助我哋人，但係我哋人愛。 方向我哋人嘅幫助，向耶和華創造天地萬物嘅主，從主耶穌裡面犧牲為我哋人，愛我哋人，幫助我哋每位。一個字我們記得要在哪邊都好，是讓我哋人方向向耶和華上帝創造天地萬物嘅，但能夠幫助解決我哋嘅問題，祝福一個字我們祝福我哋人。 剛強佢哋人嘅信仰，使到佢哋人喺凡事當中問題來嘅時候，使到佢哋人能夠祈求向耶和華高舉要權柄，愛我哋嘅主來要求，希望我相信我哋人所要乜嘅問題，主而幫我哋人力量建立過去，從今時直到主耶穌再來，求主你祝福有嘅僕人嘅勞苦。 一個侍奉健康方面，求主祝福，福推堂我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人已經禱告要求，阿門。 Amin. Sekian Tuhan memberkati kita semua. 到呢邊時，上帝賜福大家。 感謝 Alpha Emmanuel 傳道分享上帝嘅話語，向傳道翻譯上帝祝福。弟兄姊妹們，你下次家愛 dùng cảm ơn này sim lời phụng hiến mang phụng hiến之前 chị ca lời先祷告 Lily chỉ moi tài liang chị ca祷告. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa menopang hidup kami, menolong dan memimpin kehidupan setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang kami jalani ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mampukan kami untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan, berkati juga untuk setiap pengurus yang mengelola keuangan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.
Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amen. Song ti祝福弟兄姊妹們嘅奉獻。弟兄姊妹們接下時間自家愛看教會嘅報告。Warta Sinode GKJ 12 Juni 2022. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran ke-9 akan diadakan pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 19 dengan tema Bersatu dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Jevin Senge. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bersyukur karena Allah menghendaki setiap orang untuk diselamatkan. Bersyukur kita telah diselamatkan dan menjadi anak-anak-Nya. Kiranya sebagai anak-anak-Nya, kita merindukan orang-orang yang kita kasihi juga diselamatkan. 4 langkah penting dan praktis yang dapat anak-anak Tuhan lakukan. Yang pertama, mengadopsi. Ingat seseorang yang kita rindu untuk diselamatkan. Yang kedua, mendoakan. Doakan sungguh-sungguh setiap hari. Yang ketiga, mempengaruhi. Mulai membangun hubungan melalui telepon atau WA. Jadikan sahabatnya, mendengarkan dan menemaninya. Yang keempat, memenangkan. Sharingkan pengalaman hidup bersama Kristus, perkenalkan dan tawarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Doakan agar setiap jemaat mempunyai kerinduan membawa 1 orang atau 1 jiwa dibenangkan bagi Kristus. Kiranya ada kegerakan 1 orang bawa 1 jiwa di gereja kita masing-masing. Mari kita doakan untuk hal ini. Tiểu姊妹們接下時間，我哋結束，今半日繼續熱崇拜，我請大家企起來，自家重新熱頌，然後平昌陀帶領自家禱告祝福。
弟兄姊妹，这个嘛要散会的时候，这个安静，这个是心来领受上帝的祝福。但愿天父丰富的慈爱，主耶稣里面的救恩救赎了这个人，心灵的安慰，心灵的同在，三位一体的神，常常时候来推动安慰，睇世界从今时出到主耶稣再来。阿門。弟兄姊妹，請坐，乜到這個散會，主耶穌師傅睇世界，下個禮拜這個再見。